स्पीकर यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर खबर पढ़ुछन हेमंत कुमार महापात्र। सारा राज्य आज ओडिशा दिवस पालन करा जाइछे। 1936 मसीहा एप्रिल मासर आजिर दिने ओडिशा भाषा भित्तिक राज्य भावे पुनर्गठित हेतिला। सबु ओडिया मानक लागि आज गर्व आउ गौरवर दिन है। पृथ्वीर 20टा समृद्ध सभ्य आउ सृजनशील भाषा भितरु ओडिया भाषार गोटे खास परिचय रही। ओडिया भाषा तार कला संस्कृति ऐतिह्य आउ भास्कर्य थी भरपूर इतिहास के नेकरी सारा पृथ्वी ना करिछे। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करवार थी उत्कल गौरव मधुसूदन दास आउ उत्कलमणि गोपबंधु दास ठानु मूल करी स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर कर्मवीर गौरीशंकर रायंकर तक महान व्यक्तित्व मानकर ओडिया भाषा साहित्य सहित गोटे खास राज्य गठन थी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। 1954 मसीहा थी भाषा आईन संशोधित होकर ओडिया भाषा सरकारी भाषार मान्यता पाइथिला। कटक जिला सत्यभामापुर मधुसूदन दासंकर जन्मपीठन आज राज्य स्तरीय ओडिशा दिवस समारोह हो कार्यक्रम थी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी कहिथिले जे आज हेउचे ओडिया अस्मितार दिन। ई उदय मुख्यमंत्री मधुसूदन दासंकर जन्मपीठ समन्वित विकास प्रकल्पर शिलान्यास करिछन। सेंता नुआ दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न ओडिशा दिवस पालित होइछे। इति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र जनजाति व्यापार मंत्री जुएल ओराम, प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र आउ नवा दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रमुख जोग देइथिले। बिजु जनता दल तरफु बिल भुवनेश्वर शंख भवन ओडिशा दिवस पालित होइछे। इति दलर सभापति आउ आगर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जोग देकरी ओडिशार गौरवमय इतिहास उपरे कहिथिले। ई उदय विशिष्ट भाषाविद पद्मश्री डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक, झारखंड आगर मंत्री डाक्टर दिनेश षडंगी, कवयत्री डॉक्टर मिनी षडंगी आउ एवरेस्ट विजयिनी ममता राउतंकुर सेमानकर अवदान लागि संबर्धित करा जाइथिला। संबलपुर जिला प्रेक्षालय न जिला स्तरीय ओडिशा दिवस पालित हो जाइछे। कार्यक्रम थी जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम बंदर, अतिरिक्त जिलापाल, महानगर निगम आयुक्त प्रमुख जोग देकरी ओडिशा प्रदेश गठन दिगे गुरुत्वपूर्ण भूमिका नैथिबा बरपत्र मानकर स्मरण करिथिले। सुवर्णपुर न आय जिला स्तरीय ओडिशा दिवस आउ जिला प्रतिष्ठा दिवस पालित हो जाइछे। जिलापाल अन्या दास कार्यक्रम थी मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी ओडिशा प्रदेश गठन थी बरकस भूमिका नैथिबा बरपुत्र मानंकु श्रद्धांजलि जनाबार सहित जिल्लार विकास बाबदे आलोचना करिथिले। सेंता बौद्ध जिला टाउन हॉल ठाने जिला स्तरीय ओडिशा दिवस पालित हो जाइछे। कार्यक्रम थी जिलापाल सुब्रत कुमार पंडा मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी महापुरुष मानकर प्रतिमूर्ति न माल्यार्पण करिथिले। देवगढ़ बिजू पट्टनायक प्रेक्षालय ठाने जिला स्तरीय ओडिशा पालन दिवस उदय गोटे साधारण सभा हो जाइछे। कार्यक्रम थी पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। ई उदय कृति छात्र छात्री मानकु पुरस्कृत करा जाइथिला। झारसुड़ा डीएवी स्कूल न बिल आज ओडिशा दिवस पालित हो जाइछे। स्कूल रो अध्यक्ष प्रशांत कुमार पंडांकर अध्यक्षता थी हेइतिबा उत्सव थी साहित्यिक अक्षय कुमार पति मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। वरिष्ठ शिक्षक रासबिहारी दासंकर संयोजना थी शिक्षक शिक्षयित्री माने ओडिशा माटीर वंदना करी करी गीत गाइथिबार बेले शिक्षयित्री गीतांजलि मिश्र ओडिशा दिवस पालन महत्व बाबदे कहिथिले। शिक्षयित्री मधुस्मिता पलई सभार संयोजना करिथिबार बेले शिक्षक सत्यनारायण जेना कविता पाठ आउ शिक्षक आलोक पंडित धन्यवाद देइथिले। संबलपुर शहर धनुपाली शिशु विद्या मंदिर न भील उत्कल दिवस पालित हो जाइछे।
ଇ ଉଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ଆଉ ନୂଆ ଶିଶୁ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାତି ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆଉ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେନ୍ତା କୁଚିଣ୍ଡା ସବ୍ ଡିଭିଜନର ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଲ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବାର ସହିତ ଖଡି ଛୁଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସେନାପତିଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାତି ହେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲ ଆଉ ବିହାରୀ ଲାଲ ଚୌହାନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶାଖା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜ ଆଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମିଶିକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍। ଉତ୍କଳ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରଭା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଂଯୋଜନାତି ହେଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହଲତା ମିଶ୍ର, ମହିଳା କଲେଜର ଆଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୋଲାପୀମୟୀ ଦାସ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନକେ ମନେ ପକେଇକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ସେନ୍ତା ରବିନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରେମ ସାଗର ଦେହେରିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାମୟୀ ଦାସ ଆଉ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣୀ ମାଝୀ ଭିଲ୍ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକ ସଂସଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶାଖାର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଖମାରୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ, ସାହିତ୍ୟା ଲୋକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମନ୍ଦାକିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଆଉ ମିନର୍ଭା ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ତରଫୁ ବିଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବି ସିଂଙ୍କର ସହିତ ଦଳର ନେତା ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ବଡ଼ମାଲ ନଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ରାନୀ ହାତୀ, ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ, ସନ୍ଦୀପ ଅଗସ୍ତି, ହରିଶ ଗଣତ୍ରା, ପିଣ୍ଟୁ ପାଢୀ, ଦାମୋଦର ନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାର ବେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ କୌଶଳ ବାହିନୀ ତରଫୁ ଏଟାକେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ କୌଶଳ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିছে। ବରଗଡ଼ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗଲା ରାତି ପୋଲିସ ଆଗୁଆ ଗିରଫ କରିକରି ଅତାବିରା ଥାନାନ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ବରଗଡ଼ ସହରନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିକରି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବାର ବେଲେ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ନ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣ କୌଶଳ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଗିରଫ କରି ନେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନାନ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେନ୍ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିନ କୌଶଳ ସେନା ତରଫୁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସକେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଶଳ ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତାଥି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକର ଦୋହେଲପଡ଼ାନ କୌଶଳ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ତରଫୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସକେ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। କୌଶଳ ସଂଘର୍ଷ ବାହିନୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ସଭାଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଆଇଜନୁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ମୂଳ ହେଇଛି। 9 ଆଉ 10 କ୍ଲାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିଲ୍ ଆଜଠାନୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାଥି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍। ସ୍କୁଲ ମାନକେ ପଢୁଥିବା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ମଡିଆ ଲଡୁ ଦେବାର ମୂଲ କରାଯାଇଛି। ହପ୍ତାକ 3 ଦିନ ପୋଷଣ ଲଡୁ ଦିଆଯିବା। ଏତାର ସହିତ ପୋଷଣ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବେ ହପ୍ତାକ ଆଉ 3ଟା ଲେଖା ଅଣ୍ଡା ଭିଲ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଟି ଦିଆଯିବା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଆଇବା 2 ହପ୍ତା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ କଟକ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଠାନେ ଆୟୋଜ ହେଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହଥି ଯୋଗ ଦେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 3 କୋଟି 52 ଲୋକ ଲାଭ ପାଇବେ।
आज ओडिशा पुलिस रो प्रतिष्ठा दिवस आए कटक बक्सी बजार पुलिस पड़ियान ओडिशा पुलिस रो 90 नंबर प्रतिष्ठा दिवस समारोह थी पुलिस महानिर्देशक योगेश बहादुर खुरानिया मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। संबलपुर ठाणे पुलिस प्रतिष्ठा दिवस पालन उत्सव थी उत्तरांचल आईजी हिमांशु लाल जोग देइकरी पुलिस सेवा थी भल काम करिथिबा अधिकारी आउ कर्मचारी मान को सम्मानित करिछन। कलाहांडी ठाणे हेइथिबा पुलिस प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम थी एसपी नागराज देवरकोंडा जोग देइकरी मिलित परेड रे अभिवादन ग्रहण करिथिले। सुवर्णपुर जिला रिजर्व पुलिस पड़ियान हेइथिबा पुलिस प्रतिष्ठा दिवस समारोह थी एसपी रामप्रसाद साहू मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी परेड रो अभिवादन ग्रहण करवार सहित पुलिस विभाग थी सफलतार सहित काम करिथिबा 5 जन कर्मचारी को पुरस्कृत करिथिले। बौद्ध जिला पुलिस आओ 5 नंबर आईआरबी बटालियन तरफु भी पुलिस प्रतिष्ठा दिवस पालित हो जाइए। एसपी राहुल गोयल मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी मिलित परेड थी अभिवादन ग्रहण करिथिले। देवगढ़ जिला रिजर्व पुलिस पड़ियान ओडिशा पुलिस प्रतिष्ठा दिवस पालित हो जाइए। कार्यक्रम थी एसपी अनिल कुमार मिश्र मुख्य अतिथि भावे जोग देइकरी भल काम करिथिबार विभाग रो अधिकारी आओ कर्मचारी मान को पुरस्कृत करिथिले। बौद्ध जिला सर्किट हाउस न आज पंचायती राज आओ पानीय जल विभाग रो स्वतंत्र प्रकल्प निर्देशक ज्योति प्रकाश दास जिला न चलीथिबा विभाग रो उन्नयन रो काम रो समीक्षा करिछन। समीक्षा बैठक थी जिलापाल सुब्रत कुमार पन्नांकर सहित जिला स्तरीय अधिकारी माने जोग देइथिले। संबलपुर रो कचेरी छक न संबलपुर महानगर निगम तरफु आज गुटे जलछत्र खोला जाइछे। महानगर निगम रो कमिश्नर वेदभूषण इताके उद्घाटन करिथिले। महानगर निगम इलाका न 53टा जगह न लोक मानकर लगी जलछत्र खोला जिबा बोली श्री वेदभूषण कहिछन। आगर मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह देवकर 113 नंबर जयंती बलांगीर न पालित हो जाइए। बलांगीर रो राजेंद्र पार्क न हेतिबा जयंती उत्सव थी आगर मंत्री अनंग उदय सिंह देव मुख्य अतिथि भावे जोग देइथिले। इतार छड़ा पौर परिषद अध्यक्षा लिका साहू उपाध्यक्षा गायत्री भोई आगर अध्यक्षा दमयंती बाग प्रमुख महाराजांकर प्रतिमूर्ति थी माल्यार्पण करी श्रद्धांजलि जनैथिले। सेंता संबलपुर नबिल ओडिशा सांस्कृतिक समाज तरफु राजेंद्र नारायण सिंहदेवकर जयंती पालित हो जाइए। अनुष्ठान रो सभापति परेश चंद्र दानीकर अध्यक्षता थी हेतिबा जयंती उत्सव थी शिक्षाविद डॉक्टर गिरिधारी होता मुख्य वक्ता भावे जोग देइकरी स्वर्गत सिंहदेव राजतंत्र समियाथी तांकर राज्य गणतंत्र मूलदुआ पकईथिले बोली कहिथिले। शिक्षाविद अरविंद महापात्र सांबादिक अर्जुन रंजन पंडा प्राध्यापक डॉक्टर श्याम सुंदर धर संस्कृति संगठक प्रफुल्ल होता समलेश्वरी ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष संजय कुमार बाबू अशोक कुमार मिश्र प्रमुख भाषण देकरी स्वर्गत सिंहदेवकर जीवनीर भिन्न भिन्न दिग उपरे कहिथिले। संपादक दीनबंधु पंडा स्वागत भाषण देइथिबार बेले युग्म संपादक ललित मोहन बेवर्ता धन्यवाद देइथिले। नुआपड़ा जिला सदर महकुमा नुआपड़ा जिला प्रतिष्ठा दिवस आओ मारागुड़ा महोत्सव उद्घाटन उदय गुटे सांस्कृतिक शोभा यात्रा बाहरी थिला। सांस्कृतिक शोभा यात्रा नुआपड़ा नगर परिक्रमा करबार उतरो मंच आगाड़े पहुंची थिला। पारंपरिक भावे पूजा करा जाइकरी मशाल के स्थापित करा जाइकरी मारागुड़ा महोत्सव उद्घाटित हेतिला। शोभा यात्रा थी नुआपड़ा जिलापाल मधुसूदन दास मशाल नेबार सहित मृदंग बजैकरी कलाकार मान को उत्साहित करिथिले। सेमता एसपी जीआर राघवेंद्र ढोल बजैथिले। झारसुगुड़ा जिला कुलाबिरा ब्लॉक समासिंघार खीरोद गौंतिया बालिका हाईस्कूल रो रौप्य जयंती उत्सव पालित हो जाइए। स्कूल परिचालना कमिटी सभापति तुलाराम सेनापतिंकर अध्यक्षता थी हेतिबा उद्यापनी उत्सव थी पंचायती राज मंत्री रविनारायण नायक मुख्य अतिथि विधायक टंकधर त्रिपाठी सम्मानित अतिथि आओ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुशांत कुमार फुटा मुख्य वक्ता भावे जोग देइथिले। उत्सव रो 3 नंबर अधिवेशन थी आगर विधायिका दीपाली दास मुख्य अतिथि
ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ଗଡତିଆ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଚିନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସଂଯୋଜନାଥି ହେଇଥିବା ଇ ଅଧିବେଶନଥି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଚରଣ ସାହୁ ଆଉ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଲ ଚାନ୍ଦ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ବୁଢାରଜା ହାଇସ୍କୁଲର ଘରୋଇ ବଗିଚା କରବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜ ହେଇଯାଇଛି। ଇଥି ଏସପିଆରଟିଜି ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରି ଶ୍ରୀନିବାସ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଆଉ ବୁଢାରଜା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ପତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଧାନ, ଜଟାଭୂଷଣ ସାହୁ ଆଉ ନରୋତ୍ତମ ରାଉତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଇବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ସହିତ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାନ ଘଡଘଡି ସାଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଉ 30 ନୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗଥି ପବନ ବୋହିପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଇବା 5 दिन तक तापीथी केनसी परिवर्तन नहीं हुए। आज रायजर पाखापाखी सबु सहरन ताती 40 डिग्री तले रहिथिला। आजिर खबर इन शेष हैला। आपणकर इलाकाती हेउतिबा सभा समिति सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबदे खबर प्रसारण लगी आमर व्हाट्सएप नंबर 9437348018 के लेखिकरी पठेई पारबे। संबलपुरी भाषा के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राती 9 बजे। जुहार।